नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का अगर मौजू है, किसी भी टीवी चैनल पर अगर कोई वीडियोस लग रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, डिस्कस हो रही है, तो वो एक ही है, वो है मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस। मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस 6 जनवरी 2025 को घर से वो गायब होने वाला वो लड़का है कि जो बदनसीब लड़का है कि जिसको उसके दोस्त ने ही बलूचिस्तान में ले जाकर उसको जिंदा जला दिया और उसकी गाड़ी भी जला दी और उसके बाद उसका कोई अता पता ना मिला। आज अगर हर ज़ुबान पर अगर कोई जिक्र है, कोई लफ्ज़ है, कोई नाम है, तो वो मुस्तफ़ा आमर का ही है। मुस्तफ़ा आमर के साथ क्या हुआ? मुस्तफ़ा आमर को उसके दोस्त ने किस मजाक की बिना पर उसे कत्ल किया? एक तस्वीर अपने दोस्त को भेजना मुस्तफ़ा आमर को किस कदर महंगा पड़ गया कि उसके उसी दोस्त ने उसको जिंदा जलाकर राख का ढेर बना दिया। मुस्तफ़ा आमर की कब्र कुशाई तो की गई, मगर कब्र से क्या निकला? उसकी लाश अब इस वक्त कहाँ पड़ी है? मुस्तफ़ा आमर की मां को अरमगान पर कैसे शक था? उसने जब पुलिस को कहा कि मेरा तो इसके ऊपर पहले ही शक था, मैं इसको कॉल करती थी तो ये मुझे क्या कहता था। मुस्तफ़ा आमर के ये दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न्यू ईयर नाइट को क्या करते रहे और वहाँ पर क्या मजाक हुआ था जो ये कत्ल का बाइस बना? ये सारी सूरत हाल, ये सारी हकीकत आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक और अहम बात, मुस्तफ़ा आमर के कातिल अरमगान के बाप का किस एजेंसी से ताल्लुक है? उसने आज एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने इस बात का तज़किरा किया कि मेरा फलां एजेंसी से ताल्लुक है। वो एजेंसी कौन सी है और आखिर इस केस का बनेगा क्या? आखिर इस केस को इतना हाईलाइट कैसे किया गया और इस केस का फैसला क्या होने वाला है? पाकिस्तान की तारीख में इस केस का फैसला क्या होगा? सारा कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इसकी स्टोरी आपने सुन रखी होगी, मुख्तसर सी स्टोरी उसकी ये मैं बताऊंगा कि 6 जनवरी 2025 को घर से 7:30 बजे DHA के घर से मुस्तफ़ा आमर अपने घर से निकलता है। अपने बाप को कहता है कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, घर की गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। मगर मुस्तफ़ा आमर को जब गए हुए पूरी रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, मुस्तफ़ा आमर घर ना आया तो फिर वालिदैन की तशवीश बढ़ी और उन्होंने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मुस्तफ़ा आमर की कत्ल की रिपोर्ट भी उसकी वालिदा वजीहा आमर के नाम से वो रिपोर्ट दर्ज FIR दर्ज हुई और फिर पुलिस ने इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अब वो लड़का अगवा था, कत्ल हो गया, जिंदा है, मुर्दा है, पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वजीहा आमर जो मुस्तफ़ा आमर की माँ है, उसने अपने तौर पर मुस्तफ़ा आमर के दोस्तों को कॉल्स की, सब ने बताया कि हमारे तरफ नहीं है, हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। मगर उसने कहा कि जब मैं अरमगान को मैं कॉल किया, उसको कहा कि सब दोस्त आ गए, सब दोस्त उसकी ताज़ियत कर गए, तुम क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। तो उसने कहा अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मेरा शक तुम्हारे ऊपर जाएगा। तो वो उसने कहा कि उसने आगे से बदतमीज़ी की, गुस्सा किया और कॉल कट कर दी। कहती मैं फिर खामोश हो गई, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिर कहती एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिस तहकीकात कर रही थी, तो फिर 25 जनवरी का वो दिन था कि जो वजीहा आमर के लिए और मुस्तफ़ा आमर के घर वालों के लिए एक खुशकिस्मती का बायस बना कि वो उनको एक अमेरिकन नंबर से कॉल आई। अमेरिकन नंबर से कॉल आने की देर थी कि ये जो केस था ये CIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उस अमेरिकन नंबर से कॉल करके तावान मांगा गया था। वो तावान मांगना था तो ये केस पुलिस से CIA की तरफ चला गया। तो जब CIA की तरफ ये गया तो उन्होंने फिर अपनी तहकीकात का आगाज़ किया कि ये अमेरिकन नंबर किसका है और ये कॉल क्यों आई, कहाँ से आई। तो फिर जब उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया तो उनको शक गुजरा। सारे दोस्तों में से उन्होंने जब अरमगान के घर जाकर कि उससे मिलना चाहा, उसके घर की तलाशी लेना चाहिए, एक शक की बुनियाद पर पुलिस का काम तहकीकात करना है। तो जब वो शक की बुनियाद पर उसके घर गई तो आगे अजीब सूरत हाल उनको देखनी पड़ी कि उनको आगे से फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। मतलब कि अरमगान ने अंदर घर के अंदर से फायरिंग करना शुरू कर दी और 4 घंटे तक
4 گھنٹے تک یہ مقابلہ ہوتا رہا. اب 4 گھنٹوں میں یہ بھی بات سوچنے کی ہے کہ اتنا اسلحہ کہاں سے آیا تھا اور ارمغان کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے کہ 4 گھنٹوں میں یہ 4 گھنٹوں تک یہ مقابلہ ہوتا رہا اور پھر 4 گھنٹوں کی کوشش کے بعد یہ مصطفیٰ عامر کو گرفتار کر لیا گیا. اب ارمغان نے گرفتاری تو دے دی مگر ارمغان نے اپنا منہ نہ کھولا, زبان نہ کھولی. اب ارمغان سے تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اس کا ایک بچپن کا دوست ہے جو یہ پہلی کلاس سے لے کر 7ویں کلاس تک یہ اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. جب پولیس کو شیراز کا پتہ چلا تو انہوں نے شیراز کو اٹھا لیا. شیراز گرفتار ہوا تو پھر اس نے زبان کھولی, اور اس نے وہ انکشافات کیے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ انکشافات سن کر ایک عام سادہ لو انسان کا وہ دل لرز جائے گا, اس کا دل وہ خون کے آنسو روئے گا کہ کیا ایسے دوست بھی موجود ہیں. ناظرین, یہ وہ کہانی جو شیراز نے بتائی کہ یہ جو 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر اس کے گھر آیا تھا. اس کے گھر جو اس نے سافٹ ویئر ہاؤس بنایا ہوا تھا, وہاں پر سافٹ ویئر ہاؤس کے نام پر کیا کیا ہوتا تھا وہ آئندہ آنے والے دلوں میں پتہ چلے گا. مگر آپ ویڈیو بھی مناظر دیکھ رہے ہیں, پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ وہاں پر کیا صورتحال تھی اور وہاں سافٹ ویئر ہاؤس کے نام پر کیا کیا جاتا تھا. تو جب اس نے کہا کہ یہ ادھر آیا تو مصطفیٰ عامر کی ارمغان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ ہوا, تکرار ہوئی اور بعد لڑائی تک جا پہنچی. اور پھر ارمغان نے لوہے کے راڈ سے, ڈنڈے سے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے, اس کو بری طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی شرمگاہ کو اور اس کے مخصوص اعضاء کو کاٹ دیا. اور یوں یہ بات شیراز نے آن میڈیا یہ بات بتائی اور یہ بات ٹی وی چینلز نے رپورٹ بھی کی. اب اس نے یہ حرکت کیوں کی, اس کی بھی ایک وجہ ہے آخر اس قتل کی اصل وجہ ہے. اچھا, اب پولیس نے جب ارمغان کے گھر چھاپا مارا تھا اور ارمغان کو گرفتار کر لیا تھا, اس کے بعد شیراز گرفتار ہوا. شیراز نے جب یہ ساری قبول کر لیا, قتل قبول کر لیا, اور پھر پولیس جب ادھر پہنچی ارمغان کے گھر, انہوں نے پھر وہاں سے سیمپل لینا شروع کیے. سیمپل لینے کے دوران ان کو وہاں سے مصطفیٰ عامر کا موبائل بھی مل گیا جو وہاں پر گرا ہوا تھا. اور ظاہری بات ہے ہاتھا پائی ہوگی, لڑائی ہوئی ہوگی, تو اس دوران مصطفیٰ عامر کا وہاں پر موبائل گر گیا ہوگا. اب کلین پر خون کے دھبے بھی ملے, ان کے سیمپل لیے گئے. جب سیمپل فرانسک لیب پر گئے اور وہاں سے جب رپورٹ آئی تو رپورٹ میں اور خطرناک وہ انکشافات ہو گئے کہ اس میں مصطفیٰ عامر کے خون کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کا بھی خون وہاں پر اس کلین پر گرا ہوا تھا. اب جب شیراز سے پوچھا گیا کہ یہ لڑکی کون ہے, اس نے کہا کہ نیو ایئر نائٹ کی پارٹی میں 2 دوستیں جو ارمغان اور مصطفیٰ عامر کی مشترکہ دوستیں تھیں, دونوں کو بلایا گیا تھا اور وہاں پر پارٹی کے دوران ہلا گلا پر اس نے کاٹ لیا تھا. اس کاٹنے کی بنیاد پر یہ ان کی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جس کا نام ماشا اور انجلین ہے, انجلین نے ارمغان کو کاٹا تھا. اور وہ اس حرکت کے بعد اسے اگلے دن مصطفیٰ عامر نے اس کو کیلے کی تصویر بھیجی تھی. کیلے کی تصویر بھیجنے پر اور اس کے انجلین کے کاٹنے پر یہ ارمغان غصے میں تھا. اس نے پھر پہلے انجلین کو بلایا اور اس کو مارا پیٹا, تشدد کا نشانہ بنایا. اور وہ جو دوسرا خون تھا وہ انجلین کا تھا. اور جب انجلین کے بعد جب اس نے مصطفیٰ عامر کو بلایا اور پھر اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا کہ تو نے کیلے کی تصویر کیوں بھیجی گئی اور اس نے کہاں کاٹا ہوگا, یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ناظرین, اب یہ ہے اصل قتل کی وجہ کہ وہ ایک مذاق جو دوستوں کے درمیان ہوا اور اس نے اس مذاق کے بعد کیلے کی تصویر بھیج دی. کیلے کی تصویر بھیجنے کے بعد اس کا قتل ہو گیا اور پھر قتل بھی ایسا خوفناک ہوا. انہوں نے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا مصطفیٰ عامر کو اور پھر وہاں سے اپنے گھر سے اس کی لاش کو نہیں, وہ زندہ تھا, اس کو ڈکی میں ڈال کر, گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر, اور ڈگی بھی اس کی اپنی گاڑی کی, اس کی مصطفیٰ عامر کی اپنی گاڑی میں اس کو ڈالا اور اس کو ڈال کر وہاں پر بلوچستان کے علاقے دیرچی میں وہاں پر جا کر انہوں نے اس کو پٹرول چھڑ کر آگ لگا دی. اب شیراز کا یہاں پر کہنا ہے کہ جب ہم نے پٹرول ڈالا, ارمغان نے اس کے اوپر پٹرول ڈالا اور میں بھی ساتھ تھا, دونوں ملے ہوئے تھے, اور اس جگہ کا تعین بھی یہ شیراز نے کیا تھا, ارمغان کے دوست نے شیراز نے کیا تھا. اور اس نے کہا کہ میں نے گوگل پر سرچ کیا تھا, گوگل پر سرچ کرنے کے بعد میں نے وہاں پر لکھا تھا ہنٹنگ پلیس, مطلب کہ شکار کا یوں محسوس ہو کہ مصطفیٰ عامر شکار کرنے گیا ہو. تو جب اس نے کہا کہ ہنٹنگ
मीटिंग प्लेस में मुझे दरिची का इलाका मिला तो मैंने लोकेशन लगाई और हम वहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर भी कई सवालात आते हैं। मुस्तफ़ा आमर को उन्होंने डिग्गी में बंद किया हुआ है, वो ज़ख्मी हालत में है और वो साथ असलहा भी उन्होंने लिया होगा साथ, क्योंकि उसने कहा, मुस्तफ़ा आमर को कत्ल करने वाले अरमगान ने कहा कि जब मैंने उसको पेट्रोल छिड़का था तो उसको डराने के लिए मैंने 3 फायर किए थे जो उसको नहीं लगे थे, वो मैंने उसको डराने के लिए किए थे। अब जब ये सारी सूरत हाल हुई, सूरत हाल के बाद ये असल मसला ये है कि यहाँ से वो अपने घर से DHA से लेकर वो दरेची बलूचिस्तान तक गए, तकरीबन जो 150 किलोमीटर का फासला बनता है। इस दौरान पुलिस की चेक पोस्ट आती हैं, यहाँ पर FC रेंजर्स वगैरह की भी चेक पोस्ट आती हैं, तो ये वहाँ से कैसे गुजर गया, इसका भी जवाब मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि शराज के वालिद ने यह दावा किया है कि वो एक एजेंसी का बंदा है। नाज़रीन, जब ये वहाँ पर बलूचिस्तान के इलाके दरेची में पहुंचे, इन्होंने पेट्रोल छिनका, उसको आग लगा दी। आग लगाने से पहले अरमगान ने उसको कहा था कि भाग सकते हो तो भाग लो, मैं तुम्हें आग लगा रहा हूं। ये शराज और अरमगान दोनों मुस्तफ़ा आमर को लेकर दरेची पहुंचे और वहां पहुंचकर इन्होंने गाड़ी को आग लगा दी और उसके अंदर मुस्तफ़ा आमर जिंदा मौजूद था, क्योंकि शराज ने कहा कि जब अरमगान पेट्रोल डाल रहा था तो उसने साथ कहा कि भाग सकते हो तो भाग लो, मगर वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पांव तोड़ दिए हुए थे और वो जख्मी हालत में था। और एक बयान में ये सुनने को मिला कि वो मुस्तफ़ा आमर उस वक्त होश में था और एक बयान में यह सुनने को मिला कि मुस्तफ़ा आमर उस वक्त होश में नहीं था, वो बेहोशी की हालत में था। मगर दोनों बयानात में वो जिंदा ज़रूर था, इसलिए वो जिंदा जला दिया गया। अब बात यहाँ पर आई कि वो लाश बलूचिस्तान की वहाँ की पुलिस को मिली, उन्होंने थाने में गुमनाम FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद उसको जब वो लेकर यहाँ कराची आए, कराची में 8 फरवरी को इसको मतलब कराची पहुँच कर उसको वो तदफीन कर दी गई एक लावारिस लाश करार देकर, क्योंकि वो जली हुई थी, उसके पास शनाख्त के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने लावारिस लाश करार देकर उसको दफना दिया और एदी के हवाले किया। एदी फाउंडेशन ने उसको अपने गुमनाम कब्रिस्तान में एक नंबर देकर उसकी लाश को दफना दिया। अब जब ये सारा मामला खुला, एदी फाउंडेशन को जब ये लाश हवाले की गई तो उन्हों को जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर लाश का नंबर बताया। और फिर जब कब्र कुशाई की गई तो कब्र कुशाई करने वाली वो फ्रांसिक डॉक्टर जो थी, जिसका नाम गालिबन समी है, उसने कहा कि लाश की पहचान मुश्किल ही है क्योंकि उसके मुकम्मल तौर पर लाश जल चुकी है और उसका शनाख्त और DNA वगैरह उसकी माँ के साथ मैच हुआ या बाप के साथ मैच हुआ वो पॉसिबल है, मगर ये लाश कैसे, इसको कत्ल कैसे किया गया ये मुश्किल होगा क्योंकि लाश मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। आया इन्होंने गोली मारी, गोली के लगने से ये कत्ल हुआ, तशद्दुद से ये कत्ल हुआ, किस चीज़ से ये कत्ल हुआ ये पहचान नहीं हो सकेगी, इसकी मतलब कि वो डिटेल नहीं आएगी, मगर ये लाश ये मुस्तफ़ा आमर की है या नहीं ये कंफर्म हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट 7 से 8 दिन तक आएगी। नाज़रीन, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये केस इतना हाईलाइट क्यों हुआ। पाकिस्तान में आए रोज़ सैकड़ों कत्ल होते हैं, मगर ऐसा हाईलाइट जो केस बनता है वो कोई मामूली केस नहीं होता, क्योंकि जब भी हर मीडिया वाला, हर मीडिया एंकर, हर मीडिया पर्सन इसके ऊपर बात कर रहा है तो फिर ये ऐसा हाईलाइट जब वो केस बना तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी खुफिया ताकत मौजूद है जो इस केस को हैंडल कर रही है और इस केस को दिन ब दिन तब्दील किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। नाज़रीन, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है और इसके पीछे वजह जो मैं गुज़श्ता रात ही बैठा एक मशहूर TV चैनल पर देख रहा था कि जहाँ पर अरमगान के वालिद मौजूद थे और वहाँ पर उस वालिद साहब का कहना ये था कि मैं क्या काम करता हूँ। जो पहले उन्होंने इस चीज़ को बताने से गुरेज किया, मगर फिर जब एंकर ने बार बार इसरार किया कि आपका बिजनेस क्या है, आप करते क्या हैं, आप कमाते क्या, पैसा इतना कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि मैं एजेंसी का बंदा हूँ। उन्होंने कहा एजेंसी तो न्यूज़ एजेंसी भी होती है, एड्स एजेंसी भी होती है, तो फिर एजेंसियाँ दूसरी खुफिया एजेंसी भी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी होती हैं, आप किस एजेंसी से हैं। उन्होंने कहा बस ये समझ लें जो पाकिस्तान में एक मशहूर डायलॉग है कि ये एजेंसी का बंदा है, उन्होंने कहा कि मैं वो एजेंसी का बंदा हूँ। तो यही वो वजह है कि ये केस इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका है कि इसका फैसला अब क्या होगा। अगर वो वाकई एजेंसी का बंदा है और उस एजेंसी के बंदे का वो बेटा है जिसने इस मुस्तफ़ा आमर को यूं बुरी तरह तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जला दिया, तो इस केस का आखिर फैसला क्या आएगा। पाकिस्तान की तारीख उठा ले,
کسی کو کبھی سزا نہیں ملی. گزشتہ ہی دنوں کے کئی آپ کیسز اٹھا لیں, کسی بھی مجرم کو, ایسے مجرم ہائی پروفائل, یا تو ڈیل ہو جائے گی, پیسہ دے دیا جائے گا اور یوں وہ ڈیل کر کے یہ ملزمان اپنی ضمانت کروا لیں گے یا اپنا قتل کا یہ کیس خارج کروا لیں گے. تو ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تو ناظرین یہ تھا مکمل کیس 23 سالہ نوجوان مصطفیٰ عامر کا, جو کہ آج کل پورے پاکستان میں ہائی لائٹ ہو چکا ہے. بچے کی زبان پر اس کا نام ہے کہ مصطفیٰ عامر کون تھا. یہ ایک مکمل بریف جو کیس ہے, جو اب تک کی مکمل صورتحال ہے, میڈیا کے مطابق, نیوز کے مطابق, ٹی وی چینلز کے مطابق, انٹرویوز جو لیے گئے ہیں, یہ ساری ٹوٹل کو سب کو اکٹھا کر کے جو ایک پوری اب ڈسکشن بنتی ہے, ایک گفتگو بنتی ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں کوئی چیز آپ کہیں کہ اضافی یا کم ہو سکتی ہے, مگر کوئی چیز اضافی نہیں ہے کہ جو اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہو. یہ مکمل ایک اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مصطفیٰ عامر تھا کون, ارمغان کون ہے, اور اس کا دوست شیراز کون ہے, اور انہوں نے کیا کیا, اور یہ آخر پکڑے کیسے گئے. تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حالات پر رحم کرے, کیونکہ آئے دن ایسے کیس سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا. ملزمان اپنی ضمانت کروا کر وہ باہر آ جاتے ہیں, اور یوں یہ جو قتل کا جو یہ ایک جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے وہ بنتی ہی چلی جا رہی ہے. اللہ حافظ.